जय श्री राम मामू एबे कौन चलची काम तमर कौन चलची काम टे कहबे कि छांचो बंदा चलती ए छोना तो हमर एठी स्टार्ट हे छी प्रिपरेशन कोथि पई गणेश पूजा पई गणेश पूजा कमिंग सून मामू किसी शुणवे ने मामू कम अच्छा कोउडी जहा एई मेडा फेडा एई तयारी होला रहबो तोरा कोन करछ सफा पानी आने टिया पे मामू तांकर फोन धरी भाबिले केमिति कौन करिए ठाकुर बस देले ऊपर आने आज्ञा मामू तो माप चुपटा केमिति पाउछ सब कोठी केति केमिति लगेयो एबे टिके टिके आसिला ना कोन मामू एतिके एबे कंप्लीट हेलानी एतिके कंप्लीट हेलानी हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो एठी छथि हमर मामू मामू से हाय मामू नमस्कार बगाओ नमस्कार हेलो गाइस जय श्री राम मामू एबे कोन चलची काम तमर कोन चलची काम टे कहबे कि छांचो बंदा चलती ए छोना तो हमर एठी स्टार्ट हे छी प्रिपरेशन कोथि पई गणेश पूजा पई गणेश पूजा कमिंग सून मामू किछ कहबे आपण कोन कहियो तो चलो तो देखेबी केमते कोन प्रिपरेशन हमर स्टार्ट हे आज होछि डे 1 मो गोटे पिला कहले कि मु गंजी पिंधि जे मते भिडियो रे आनिबो मु सेता कहले सेति भाई मीडिया दाइनो निज इज्जत निज हाथ रे मामू सेति भाई मामू देखो पिंचनी के किछ कहि परिए मामू काली 4टा लेखा प्रस्ताव आसी मामू घर ना मामू प्रस्ताव लो तुम ए वार्ड तुम तुम्हें तो बेटर से जानती हो मामू एटा कौन कहंदी मामू तमे एटा जो करू एटा कौन कहंदी जे छांच बंधा तो आज हमर छांच बंधा स्टार्ट हे जे आपण किछ कहबे किछि आउ एथर मूर्तिटा केमिति मामू एथर मूर्ति केमिति होची तर एथर मूर्तिटा मु चूज करिछि यस यस मामू ठीक है मामू के चूज करछि को एथर मूर्तिटा यस देखिलो एथर मु काई पकाय मु केबे मिछ कथा पकायनी ना मामू ना कहीं खर्च करे मामू 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 सब बेले सत रे जिबे ना कोन मामू ना मामू एबे पाळ भूत करिए फास्ट सब सिखो भाई तमे करबा ना ना मु शिखिबे किंतु मामू मामू गोठो एथरो मु किंतु शिखिबी मामू मामू तुम गोटे छात्र कोड मामू तमे ट्रेनिंग दियो मूर्ति गढ़ी ट्रेनिंग दियो मामू तमे का गोटे मु अछि मते नंडे कोन गोला पंडा नाही ना से मुड़ी थांदा देखंतु केते परिश्रम रे मामू गढुचंदी एटा कोन छांच मामू वो नाक भीतर पूरा पसी गई कौन धूली मुली बोधे मेंचाए तू मास्क दे गेलन करबा हां मास्क बिंदी आसले थांदा मुटिए अमीर पिलाटा तो से डस्ट स्किन सब ऊपर गुटे अनेक हस टिके माँ एतिक धान थिला आम छण रे ताले लोक माने कोन पिटुचंदी धान से वीडियो रे कहछ ना लोक एता धान पुरचन जाउ खळा ए मु सब बेले जाय आम खळा को हला वीडियो कला वाला जाइतिलो
ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଗରୁ ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳେ ଜମା କାମ କରିଛି ସେତିକି ବାସ୍ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ କହିଯାଉଛି ମୁଁ ଧାନ ବିଡାରେ ଟୁଙ୍କି ଦିଏ ମାମୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତିନିଟା ଦେଇଥିଲ ଜାଣି ପାରୁନୁ ତିନିଟା ବା ଗୁଡେଇଥିଲି ଆମେ ଇଏ ଏ ହେଲେ ଆମ ବେବି ପୁଚି ଆମର ଏଇଥର ଯୋଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହବ ତ ମୁଁ ତାର ଛାଞ୍ଚଟା ମାମୁଙ୍କୁ କହିଛି କେମିତି ବନେଇବେ ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ବନା ହବ ଆମ ପୁଚିର ପେଟ ଆମ ଇତିର ମୁହଁ ଆମ ଲିପୁର ବଡି ହେଇଗଲେ ଗଣେଶ ହେଇଗଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗଣେଶ କପଡା ଯୋଉ ଦେଇ ତିଆଙ୍କ ତିନି ଜଣ ବାଦ ଟିଆ କରିଦେବି ନାଇଁ ଆରେ ମାମୁଙ୍କର ନୂଆ ଫୋନ ଆସିଛି ମାମୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାମୁଙ୍କ ନୂଆ ଫୋନ ଆଣ ମାମୁଙ୍କର ହଁ ସରି ଅଣା ଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାମୁଙ୍କର ନୂଆ ଫୋନ ମାମୁ ତମ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଇଏ ହେଲେ ମାମୁଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ନାତୁଣୀ କଣ କହୁଛୁ ମାମୁଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ମାମୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ କେତେ କ୍ୟୁଟିଟା ମାମୁଙ୍କୁ ଏଇ ଫୋନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଏସ୍ ମାମୁ ତମେ ଏଇଥର କେତେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଛ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଲି କୁହ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଅନୁକୂଳ ମାମୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମର କରିଥିଲେ ଆରଥର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ନଡା ଗଣେଶ ନଡା ତାହେଲେ ଦେଖ ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେୟାର ବି କର थैंक यू समस्तको मो तरफ मोनेटाइजेशन मोर ऑलरेडी हे सारी कि मोनेटाइज आसीनी मोनेटाइज जेहेतु आसीनी तो तुम मैंने समस्ते मो वीडियो को बहुत सारा देखो तापरे लाइक करो बहुत सारा शेयर करो बहुत सारा व्यू दियो ये होजिता डांग आ तमे मु होजिता बेस्ट पिलर फोटोग्राफर मामू कौन कहछ एथरा गोटे कैमरा आनिबा हां गोटे कैमरा मामू कैमरा गोटे आनिबा निकॉन ट्राइपॉड तमर ऑलरेडी अछि ना बड़ा ट्राइपॉड आज्ञा राइट मामू ग्रेट मामू देखो हमर हनुमान भी बनै छथि मामू और एटा भी बनै छथि खाली घरटा को छाड़ी देखि कोउडी गाय एई मेडा छाड़ो एई तियारी होला रहबो आइला के माने जादो कछि के कमेटी पिला सोवे दो करछु के धुइबो लाडू पंडा कोन करछ आपण देखि पान नंदी ना क्या करतेले एटा वर्तमान चकड़ा चकड़ी कार्यक्रम चलছে अच्छा भाई अंडा तो मंत्र का दोड़ा के होती एमेरे कादोटा चकड़ी रे पहुंचे भाई से बात से पानी रे तुम देखियो तो मो लॉकर जा बाबा एस काटी नावे हे कादो तळे चापी देसी डांडी लकी कर देसी ती थाउ आगे बोल जय श्री राम कोसा कोसा मामू पूरा बनै सारे मु सोई पड़ी उठी आसला देखला कौन पूरा कंप्लीट है मो कंढे इथर बनैबो ना नहीं मामू तुम आर थर तारिणी पूजा रे भी कहिथलो बनैलनी आर थर गणेश पूजा रे भी मोर कंढे बनैलनी कौन कहछ तुम बनैबो ना बनैबोनी मो कंढे राय दियो तुम्हारा आधा आधा कंप्लीट कर दिले मामा
ମ୍ୟାସ୍ ପେଟ ଏଇଟା ହେଲା ପେଟ ଏଇଟା ହେଲା ଚାରିଟା ଯାକ ହାତ ଏଠି ଦିଟା ସେଠି ଦିଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଡ଼। ମାମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବେନି ଏବେ ମାମୁଁ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। କାଟିଦେଲ କାହିଁ ମାମୁଁ କାଟିଦେଲ କାହିଁ? ମାଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡା ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ ମାଟି କ'ଣଟା କହିଲି କି ମୁଁ କୁଣ୍ଡା କହିଦେଇଛି କି ସରି ଅଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଅଗାଡ଼ି। ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ବି ଖାଆନ୍ତି ନା ବେ? ଏଗୁଡ଼ା ଖା ଏମିତି ଯେଉଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ା ଗେଟା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଉଛି ଭଲ କି। ଯେତି ଯେତି ଚିନୁ ତୁ ଫାଇନାଲ କରି ରଖୁଛୁ କୋଉଠି ଏଇଟା ଦେଇଛୁ ନା କାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ସେଇଟା ରଖିଥିବୁ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଧରି ଭାବିଲେଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେଣି ଉପରେ ଆଣି। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ସୋଫାର ତକିଆ ଏଇଠି ଦିଟା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେଟା ବନେଇବ କି? ଚାରିଟା ମାତ୍ର ବନେଇବ ନା କ'ଣ? ମାମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲ ପୁରା? ଦିଦିଟା ଦେଇଛ ଦେଖିଲ ଉଠିଲା ପୁରା ତ ତମ ପେଟ ଭଳିଆ କରିଦବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଦିଦିଟା ଦବ ଦେଇଦିଅ ମାମୁଁ ପୁରା ଛଣରେ ଏବେ ଛାଞ୍ଚଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ମାଟି ଦେବେ। ମାମୁଁ ତମେ କିଛି କହିଲନି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର? ଆରେ ଦେଖିବେ ନା ଭିଡିଓଟା ତମେ କିଛି କହିଲନି ଯେ? ହଁ କିଏ ଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା? ହେଇ ମାମୁଁଙ୍କର ଠିକ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଇ ଲୋକଟା ଗାୟବ ହେଇଗଲା ବାହା ହେଇଗଲାଣି ବା ସେ ନା ଲ ମିଛ ବାହା ହେଇନି। ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମୁଁଙ୍କୁ କଲ୍ କର। କ'ଣ ଏସବୁ ଢେରା ଫେରା ଦେଇଦେଲଣି ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନା? ମାମୁଁ କିଛି କହୁନ ଏଥର ଇଏ କୁହ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହ। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଉପରେ ଚଢ଼ି କହିବି ନା ମୁଁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଉପରେ ଚଢ଼ି କହିବି ନା କି କଥା କହିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ହଁ କୁହ କିଛି। ଦିଟା ମାଇ ତମେ ସେ ମାଇ ପଡୁ କାହିଁ ପଳଉଛ?
ସିଦ୍ଧି ଆଉ ରିଦ୍ଧି ଏଇ ସିଦ୍ଧି ଆମ ସିଦ୍ଧି ତ ଦେଖି ଛୁଆ ମରିଯିବ ତାର ପେଟଟାକୁ ଯୋଉ ରେଟରେ ଚିପୁଛ। ସେ ରେବନାନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା କଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଲେ? ଗଣେଶଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି? ଶୁଭ ଲାଭ ବା ଦିଟା ପୁଅ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। କାହାର ଦିଟା ଯାକ ମୁଁ ଏତେ ତ ଜାଣିନି। ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ଏକମାଟିଆ। ହଁ ତ ଏବେ ଆମର ଏକମାଟିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତି। ପାଦରେ କଣ ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି ମାମୁ? ଆଗେ ପାଦ ନା ଆଗେ ପାଦକୁ ଅନାନ୍ତି ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ବନ୍ଦନା କରେ ନା। ମାମୁ ଏଠି ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଭୋଳା ଲଗେଇବେ ଆଉ। ଏମିତି ଲଗା ହବ କି? ଅଳ୍ପ ମାଟି ଧରୁନୁ, ବେଶୀ ମାଟି କାହିଁ ଧରୁ? ପାଣି ଜାଗା କାହିଁ ବେଲା ଗୋଟେ ଆଣୁନୁ ତ କନି ଗୋଟେ ବେଲା ଦବ ବେଲାଟେ ଦବ ମାଟିଟା ରହିବ ନା ତା ଦେହରେ ନାଗିକି ରହିବ ତା ଦେହରେ ନା ତାକୁ ଖାଲି ପୁରୀ ଆଣୁ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନିକାଶରେ କିଛି ବାଛିବା ଦରକାର ବାଛ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡଟା ମିଶେଇଲି ତାପରେ ବଢ଼ା ଟିକେ ହାତ ଓଦା କରିକି ଲଗା ଲାଗିବ ଭଲ ପୁରା। ଭୋଳା ପେଟ ଫେଟ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଲାଣି ଆଉ। ମାମୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି କାଦୁଅକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାମୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗେଟା ଗେଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା ମାମୁ? ତିନିଟାର ସେଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିବ। এটা କଣ ବେଷ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ନା? এটা ଆହୁରି କାଦୁଅ ଲାଗିବ ବୋଧେ ତା ଦେହରେ ନା ହେଇଯିବ? ମାମୁ ତ ମାପ ଚୁପଟା କେମିତି ପାଉଛ ସବୁ? କୋଉଠି କେତିକି କେମିତି ଲଗେଇବ? ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା ନା କଣ ମାମୁ? ଏତିକି ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି।